Y hoy comenzamos una nueva serie que hemos llamado Confrontando el Conflicto, And today we're starting a new series that we've called Confronting Conflict, donde vamos a hablar de conflicto. where we're going to talk about conflict. Muy creativo el nombre, ¿no? Very creative. Y la realidad de nuestra vida And the reality of our es que life estamos rodeados de conflicto. is that we're surrounded by conflict. En la escuela, School, en el trabajo, work, en nuestra familia family, y muchas veces dentro de la iglesia. and a lot of times even within the church. El conflicto pareciera ser que nos persigue It seems like conflict follows us. y los hijos de Dios debemos estar listos para saber responder. As children of God, we should be ready and know how to respond. Porque cuando no sabemos responder al conflicto, Because when we don't know how to respond to trae conflict, división, there is division, hay drama, there's drama, hay destrucción en diferentes áreas de nuestra vida. there's destruction in so many different areas of our lives. Y la realidad es que o podemos disfrutar el conflicto And the reality is we can either enjoy o conflict podríamos evitar el conflicto, or we can avoid pero conflict. todos But all of us debemos aprender maneras fieles y bíblicas should learn faithful and biblical ways de enfrentar el inevitable conflicto en nuestra vida. to face the inevitable conflict that will come to our La life. Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. And the Bible has a lot to say about this. Jesús experimentó conflicto. Jesus experienced Y conflict. durante esta serie vamos a navegar en principios y enseñanzas que nacen de la Biblia. And during this series, we're going to navigate through different principles and different lessons that are taught to us by the Word Que nos llevan a confrontar el conflicto that will lead us to confront our de conflict una manera saludable, in a way that's healthy, de una manera que podemos honrar a Dios in a way that honors the Lord, y que podamos impactar la vida de otras personas and in a way that will allow us to impact other people's y lives mostrarles a Jesús and show them por Jesus cómo nosotros confrontamos el conflicto en in the nuestra vida. way that we confront the conflict in our life. Vamos a orar. Why don't we pray? Padre, tu palabra va a ser expuesta. Lord, your word is going to be Tu exposed. palabra es viva. Your word is living. Tu palabra es eficaz. Your word edifies. Es cortante It is cutting, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. and it penetrates even to the depths of our beings. Espíritu Santo, ven Holy Spirit, come y háblanos en esta tarde. and speak to us in this afternoon. Ayúdanos a confrontar el conflicto de una manera que te da honra a ti, Dios. Help us to confront our conflict in a way that brings you honor, Que nuestro pecado sea expuesto that our sin may be y exposed, que podamos vivir una vida cerca y profunda contigo. and that we may live a life that is close and profound with you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. La Biblia se trata de Dios y de traer paz a la humanidad. The Bible is about God. It's about bringing peace to humanity. La Biblia es una narrativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde encontramos conflicto. The Bible is a narrative where from Genesis to Revelation we find so much conflict. Hay conflicto entre familias, Conflict within families, en reinos, within kingdoms, batallas. battles. Hay conflictos naturales, There are natural conflicts. hay conflictos sobrenaturales. There are supernatural Es una conflicts. novela de guerra y de paz. It is a huge soap opera where we learn about war and peace. Y en la Biblia Dios nos da los recursos And in the Bible, God gives us the para resources tener paz con Él to have peace with y Him para tener paz con otros. and peace with others. Jesús nos dijo que los dos más grandes mandamientos Jesus tells us that the two greatest commandments es amar a Dios are to love y es God amar a otros. and to love others. Dios es un Dios de paz. God is a God of peace. Jesús es el príncipe de paz. Jesus is the Prince of Y el Espíritu Peace. Santo trae paz a nuestra vida. And the Holy Spirit brings peace into our lives. Entonces aprender a confrontar el conflicto So learning how to confront our se conflicts trata de buscar, is about seeking, experimentar y experiencing, modelar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. and modeling the peace of God that surpasses all Hoy vamos a understanding. navegar en Colosenses 3, versículos 12 al 17. And today we're going to navigate in Colossians chapter 3 verses 12 to Y mi 17. intención hoy es poder navegar en principios fundamentales And my intention is that we may navigate through fundamental principles para poder confrontar el conflicto en nuestra vida. to be able to confront those conflicts in our life. Colosenses es una carta escrita por Pablo, Colossians is a letter written by Paul,
una iglesia que está experimentando conflicto. to a church that is experiencing conflict. Y en esta sección de la carta, And in this section of the letter, Pablo nos recuerda que somos llamados a vivir en compasión, Paul reminds us that we're called to live in compassion entender que la paz que recibimos de Dios and to understand that the peace that we receive nos from God lleva a una posición de humildad leads us to a position of humility. y que en medio de los desacuerdos o el conflicto terrenal And in the midst of disagreements or earthly conflicts, podemos responder con amor y con humildad. we can still respond in love and humility. Y el primer paso es aceptar el problema. And the first step is to accept the problem. Mi primer punto es la raíz del conflicto está en nosotros. And my first point is the root of our conflict is in us. Versículos 5 al 11. Verses 5 through 11. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. It says, so put to death the sinful earthly things lurking within you. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, Have nothing to do with sexual immorality, la impureza, impurity, las bajas pasiones, lust, los malos and deseos. evil No sean desires. ávaros, Don't be greedy. pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. For a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. A causa de esos pecados Because of these sins, viene la furia de Dios. the anger of God is coming. Ustedes solían hacer cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. You used to do these things when your life was still a part of this world, Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, but now is time to get rid of anger, la furia, rage, el comportamiento malicioso, malicious behavior, la calumnia slander, y el lenguaje sucio. and dirty language. No se mientan unos a otros, Don't lie to each other, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa for you have stripped off your old sinful y nature todos sus actos perversos. and all its wicked deeds. Vístanse con la nueva naturaleza Put on your new y se nature renovarán a medida que aprenderán a conocer a su Creador and be renewed as you learn to know your y Creator se parezcan más a and Él. become like Him. En esta vida nueva, In this new life, no importa si uno es judío it doesn't matter if you're a Jew o gentil, or a si Gentile, está o no circuncidado, circumcised or si es uncircumcised, inculto, incivilizado, esclavo o libre. barbaric, uncivilized, slave or free. Cristo es lo único que importa Christ is all that matters, y Él vive en todos nosotros. and He lives in all of us. El primer paso para salir adelante en nuestra vida The first step to be able to move forward in our lives es reconocer que algo está mal. is to recognize that something is wrong. La Biblia nos lleva a aceptar y reconocer nuestra realidad, And the Bible leads us to recognize and to accept our reality, que somos seres pecadores, that we are sinful beings, que sin Dios estamos perdidos that without God we are lost, y que no hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. and that there is nothing that you and I can do to save ourselves. Y Dios es claro en dejarnos saber que necesitamos un rey. And God is clear in letting us know that we need a king. Necesitamos ser transformados. We need to be transformed. Enfrentamos una lucha con nosotros mismos. And we're facing a battle with ourselves. Y Pablo nos dice, hagan morir And Paul is telling us, let die, el pecado que acecha dentro de ustedes. put to death this sin that is inside of you. Hagan morir la raíz del conflicto que está en su vida. Put to death the root of that conflict that is inside of you. Recordando las palabras de Santiago en el capítulo 1, versículos 14 al 15, And we can remember the words of James in James chapter 1 verses 14 and 15. la tentación viene de nuestros propios It deseos, says temptation comes from our own desires, los cuales nos seducen y nos arrastran. which entice us and drag us away. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. These desires give birth to sinful actions. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Enfrentamos un problema que está en nosotros. We're facing a problem that lives inside of us. Y como humanos debemos reconocer y tener la humildad suficiente And as humans, we should recognize and have enough humility de identificar y atacar los problemas que están en nosotros. to identify and attack those problems that are within us. Muchos de los conflictos que experimentamos A lot of the conflicts
conflict that we experience no son culpa de otra persona, is not someone else's fault. son nuestra culpa. It's our own. Y muchas personas están en conflicto constante And a lot of people live in constant conflict porque no reconocen que hay algo que tienen que cambiar. because they can't recognize that there is something that they need to change. Deciden ser orgullosos, I would rather be prideful, deciden culpar a otros blame someone else, o ignorar una realidad en su vida, or ignore the reality of my own life. en lugar de reconocer que hay algo fundamentalmente mal en ellos Instead of recognizing that there is something that is fundamentally wrong in you. y que hay actitudes y hay acciones que debemos llevar a la luz de la cruz. And there are attitudes and there are behaviors that we need to take to the foot of the cross. Y dejar que Dios cambie nuestra vida. To allow God to change our lives. Y ese es el problema, lo que causa el problema And that's what causes the problem. de una naturaleza pecaminosa. It comes from a sinful nature Da actitudes, da un fruto pecaminoso. that gives a fruit, that bears a fruit that is sinful. Y muchas veces lo que hacemos cuando alguien nos dice que estamos mal, And a lot of times what we do when someone tells us that we're wrong nos justificamos. is we justify ourselves. Ignoramos el problema. We ignore the problem. Creemos que no es tan importante. We think it's not that important. Tenemos soluciones temporales. We have temporary solutions. Decimos cosas como así soy yo y así voy a ser siempre. We say things like, well, this is the way that I am and this is just the way I'm going to Soy be. igualito a mi mamá o a mi papá. I'm just like my mom or I'm just like my dad. Queremos pasar la página. We want to turn the page. Olvidamos el problema, We want to forget the problem. pero la raíz sigue ahí. But the root is still there. Y las consecuencias siguen ahí. And the consequences are still there. Y por esas consecuencias And because of those consequences, experimentamos rechazo, we experience rejection, división, division, experimentamos conflicto. we experience conflict. El versículo 5 dice, hagan morir las cosas pecaminosas, Verse 5 says, put to death these sinful things, las cosas terrenales que acechan dentro de these ustedes. earthly things that lurk within you. Estas cosas acechan dentro de nosotros. These things lurk within us. No son cosas que vimos en una película, They're not things we saw in a movie. no es algo que alguien más nos invitó a hacer, It's not something that someone else invited me to do. no las heredamos. It's not something that I got from my parents. No es solamente es aprender a decir que no, It's not just about learning to say no thanks. son cosas que nacen en nuestra mente y en nuestro corazón. But a lot of these things are born in our own minds and in our own hearts. Son problemas fundamentales de la humanidad. They are fundamental issues with humanity. Tenemos un problema de carácter y de actitud. We have a character problem and an attitude problem. Nosotros las producimos. We produce those Nosotros things. las buscamos. We seek those things out. Porque nuestra naturaleza es de pecado. Because our nature is sinful. Y Pablo dice, hagan morir eso. And Paul is telling us, put those things to death. Morir. Death. No las entretengas. Don't entertain them. No las ignores. Don't ignore them. No te consueles diciendo que así eres tú. Don't comfort yourself saying, well, that's just how I am. Pablo dice, mátalas. Paul is saying, kill them. Elimínalas de tu vida. Eliminate them from your life. Porque si no lo haces, esas cosas te van a matar a ti. Because if you don't kill them, those things are going to kill you. Porque si no hacemos eso, esas cosas crean conflicto en nosotros. Because if we don't put those things to death, they're going to lead us to more conflict. En el versículo 1 al 4, In verses 1 through 4, Pablo nos invita Paul is inviting a us buscar y a pensar en las verdades del cielo, to seek out and to think about the things of heaven, en la hermosura de la persona de Cristo Jesús, in the beauty of the person of Christ, en el mensaje redentor del Evangelio. in the redeeming word of the gospel. Pablo nos lleva a que renovemos nuestra He mente, is leading us to renew our minds porque Pablo sabe because Paul knows que necesitamos nacer de nuevo. that we need to be born Pablo again. sabe que necesitamos rendirnos a Dios. He knows that we need to surrender to God. ¿Quién más que Pablo? Who better than Paul, Una persona que él creaba conflictos, a person who created él conflict, mataba a cristianos, a person who killed Christians, él perseguía a la a iglesia, person who prosecuted the church, una persona que vivía en el conflicto, a person who lived
lived in conflict nos lleva a decirnos, to lead us to tell ourselves, necesitas reconocer que hay problemas en ti. hey, you need to recognize that you have issues. Necesitas reconocer que tú no puedes cambiar solo. You need to recognize that you cannot change on your own. Que hay cosas que tú no puedes cambiar, There are things that you cannot change. pero que Dios sí lo puede hacer. And there are things that God can change. Reconocer que no somos tan buenos como pensamos We que need to somos. recognize that we're not as good as we think we are. Y hay conflicto en nuestra vida que necesitamos confrontar, amada iglesia. And there is conflict in our life that we need to confront. church. Necesitamos una cirugía que solamente Dios puede hacer. We need a surgery that only God can do. Necesitamos transformación. We need Y transformation. nuestra transformación es de adentro hacia afuera. And our transformation is from the inside to the Que outside. Dios exponga nuestra realidad For God to expose our y nos reality lleve al cambio. and lead us to change. Necesitamos darle el control a Dios, no solamente de nuestra vida, de nuestra alma, We need to give God control not only of our lives and of our souls, pero de mi carácter y de mis acciones. but of our character and of our actions. Es llegar al punto en donde podemos decir en nuestra humanidad, yo quiero ser más como Jesús. We need to get to the point where we tell ourselves, hey, I want to be more like Que Jesus. podamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en este momento? That we start to ask ourselves, what would Jesus do in this moment? Es dejar que el Espíritu Santo activamente viva en nosotros. It's allowing the Holy Spirit to actively live and work in our lives. Podemos ser moralmente buenos. We can be morally good. Podemos hacer buenas obras. We can do good works. Pero la raíz del problema no ha cambiado. But the root of our problem has not Y changed. para confrontar el conflicto en nuestra vida, In order to confront that conflict in our life, debemos que reconocer we should recognize que el problema no siempre es de otros. that the problem is not someone Que else's. yo también tengo un problema. The problem is mine. Y que yo también tengo que controlar. And that I need to control it. Reconocer que los problemas no son siempre culpa de otra persona. To recognize that my problems are not always somebody else's fault, Reconocer que también es mi culpa. but they're also my fault. Que yo también cometo errores. That I also make mistakes. Que yo también soy un pecador que necesita ayuda. I am also a sinner that needs help. Y debo morir a mi actitud y a mi naturaleza pecaminosa. And I should put to death my sinful nature and my Y attitude dejar que Dios se haga evidente en mi vida. and allow God to become evident in my life. Para confrontar el conflicto de manera saludable. In order to confront my conflict in healthy ways, Primero debes hacerlo contigo mismo. we first need to do it with ourselves. El primer paso es reconocer que hay un problema en nosotros. We have to recognize first that there is a problem within El us. segundo paso es mi segundo punto, abrazar nuestro llamado a la compasión. And the second is to embrace our calling to compassion. Versículos 12 y 14. Verses 12 to 14 say the Dado que following. Dios los eligió para que sean su pueblo santo Since God chose you to be the holy people y amado por Él, that He loves, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, bondad, kindness, humildad, humility, gentileza y gentleness, paciencia. and patience. Sean comprensivos Make allowance con las faltas de los demás for each other's faults y perdonen a todo el que los ofenda. and forgive anyone who offends you. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, Remember, the Lord forgave you, así que ustedes deben perdonar a otros. so you must forgive others. Sobre todo, Above all, vístanse de amor, clothe yourselves lo with cual nos love, une a todos en perfecta armonía. which binds us all together in Me perfect encanta cómo harmony. comienza esta sección de esta carta. I love how this section of the letter starts off. Fuimos escogidos por Dios We were chosen by para ser un God pueblo santo y un pueblo amado. to be a holy people that He loves. Soy escogido para ser amado por mi Dios. I have been chosen to be loved by my Antes God. de cualquier misión, Before any mission antes de cualquier expectativa, or any antes de expectation cualquier cosa que pueda hacer para el reino de Dios, or any other thing that I think I can do for the kingdom of soy God. escogido para que Dios
me ame. I have been chosen to be loved by God. Y esa verdad debe inundar nuestros corazones y suavizar nuestra alma. And that truth should flood our hearts and soften our souls. Porque Dios ve valor en mí cuando nadie más lo ve. Because God saw value in me when nobody else Porque did. Dios tiene un interés personal por mí. Because God has personal interest in me. Porque Dios quiere cambiarme. Because God wants to change Porque me. Dios quiere llevarme una vida cerca y profunda con Él. He wants to lead me to a life that is close and profound Porque with Him. nuestro Dios está lleno de compasión. Because our God is full of compassion. Pero no solamente se trata de mí. But it's not just about me. Confrontar el conflicto Confronting es conflicts también saber is also knowing que Dios me llama a vestirme de un outfit espiritual. that God has called me to be clothed with a spiritual outfit. Dios me llama a vestirme de compasión, He calls me to be clothed in compassion, de bondad, in goodness, de humildad, in de humility, gentileza in y de gentleness, paciencia. and patience. Son características de un discípulo de Jesús. They are characteristics of a disciple of Jesus. Y este lenguaje vestirnos And this language to clothe ourselves es muy común en las cartas de Pablo. is really common in Paul's letters. Porque es esta idea que lo que te vistes es lo que eres. Because it's this idea that what you use to clothe yourself shows who you are. No es nada más algo que haces. It's not just something you do. No es nada más algo que modelas. It's not just something you No model. es nada más algo que practicas. It's not just something you practice. Esta idea de vestirnos es que somos uno con esa But this característica. idea of clothing ourselves means that we are one with that Y characteristic. Pablo nos da características que Jesús vivió. And Paul gives us characteristics that Jesus himself modeled. Jesús fue compasivo, Jesus was merciful. fue bondadoso, He was kind. fue humilde, He was humble. fue gentil, He was gentle. fue paciente. He was patient. Y es lo que como discípulos And that is what we as somos disciples llamados a hacer sin comprometer la verdad del Evangelio. are called to do and be without compromising the truth of the La gospel. razón por la cual experimentamos conflicto en nuestra vida The reason why we experience conflict in our life y lo enfrentamos mal is because, and we face it incorrectly, es porque olvidamos nuestro outfit espiritual. is because we leave our outfits at home. Es porque vamos al conflicto sin ropa. We go to our conflict and we're not clothed. Vamos en nuestra carne. We're going in our flesh. Vamos y decimos, ahora sí me las va a pagar. We're going and we're saying, you're going to pay for Esto that. no se queda así. This is not going to stay the way it is. Pero Pablo nos lleva a reconocer que debemos vestirnos antes. But Paul is leading us to understand that we should clothe ourselves Y debemos before. vestirnos bien. And we should clothe ourselves well. Porque reflejamos algo mejor. Because we're reflecting something better. Y Pablo dice, aprendemos a perdonar así como fuimos perdonados. And it says that we learn to forgive people in the same way that we were forgiven. Buscamos dar amor porque amor es lo que nos une en perfecta armonía. And we want to give love because that's what binds us in perfect harmony. Y compasión es algo hermoso. And compassion or mercy is something so beautiful. Porque Jesús no sintió lástima. Because Jesus didn't feel sorry for us. Jesús sintió compasión. But he felt compassion for us. Sintió compasión por la humanidad pecadora. He felt compassion for the sinfulness of Que humanity. lo movió a la acción. And that compassion moved him to action. Por compasión Jesús fue a la cruz. By compassion, Jesus went to the cross. Compasión es una característica fundamental de nuestro Dios. It is a fundamental characteristic of our God. Porque no merecemos perdón, Because we don't deserve forgiveness. no merecemos segundas We don't oportunidades, deserve a second opportunity. pero Dios que es lento para la ira y grande en But misericordia, God, who is slow to anger and great in mercy, derrama compasión sobre nosotros. pours out his compassion Compasión over us. es esta preocupación santa, It's this holy worry. una preocupación por personas que sufren. It's this worry that we feel, or this burden that we feel for people who are suffering. El cristiano Christians sufre diferente por aquel que sufre, suffer differently for those who suffer porque sabemos que su necesidad because we know that their need no es nada más terrenal. isn't just earthly. Hay un vacío espiritual que el creyente sabe que solamente Jesús va a llenar. But there is a spiritual emptiness in them that a believer knows can only be filled by Christ Y Jesus. creo que Dios
pone compasión en nuestros corazones, And I think that God places that compassion, that mercy in our hearts. una compasión profunda y verdadera, Something that's so profound and so true. en donde no nada más me interesa satisfacer una necesidad terrenal de alguien, Where I don't only want to be able to satisfy someone's earthly needs, pero Dios pone esa preocupación santa en nosotros but God puts that holy worry in our hearts que nos lleva a reconocer que si esa persona no reconoce a Jesús, va a experimentar el infierno. that leads us to recognize that if this person does not recognize Jesus as their Lord and Savior, they're going to hell. Y eso no es algo que nuestra humanidad nace, And that's not something that's born from our es algo humanity. que Dios pone en nosotros, It's something that God places in porque es us. compasión lo que nace del corazón de Dios. Because it is compassion that is born from the heart of Y God. Pablo lleva a la iglesia en un viaje And Paul leads the church through donde a nos path, dice esto. a journey where he says this. No es algo que solamente ven en sus pastores, It's not just something you see in your pastors. no es algo que nada más admiramos de Jesús. It's not something we just admire about Jesus. La iglesia, The church, todos nosotros, all of us, somos llamados a vestirnos de compasión, are called to clothe ourselves in compassion, a ser comprensivos con las faltas de los demás, to make allowance for other people's faults, aprender a perdonar, to learn to forgive, a recordarnos que Dios nos perdonó. to remember that God forgave us. Nos llama a ser agradecidos, It calls us to be grateful. nos llama a ser humildes, Calls us to be humble, nos llama a ser bondadosos, to be giving, nos llama a ser a amar, to be kind, to a love, vivir en armonía, to live in harmony, pero que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones where the peace of God is what governs in our hearts. para confrontar el conflicto de una manera saludable y bíblica. To confront our conflict in a way that is healthy and biblical, Debemos vestirnos de la manera correcta. we should clothe ourselves correctly. Debemos abrazar nuestro llamado como hijos de Dios y como discípulos de Jesús. We should embrace our calling as children of God and disciples of Jesus. Es acordarte que eres un pecador, We should remember that we're also sinners, rodeado de pecadores that we're surrounded by sinners que necesitan lo que una vez Dios te dio a ti. that need what one day God already gave to you. Es recordar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. It's remembering what Jesus did for me on the Es cross, recordar tu nueva identidad como hijo de Dios. and my new identity as a child of God. Es aprender a no vivir en el impulso It's learning not to live on impulse y a no enfrentar el conflicto en mi carne, and to not face our conflicts in our pero flesh, saber que hay un camino de compasión disponible. but to know that there is a path of compassion that is available. Muchas personas, muchas familias, A lot of people, a lot of muchas families, iglesias, a lot of churches, muchas organizaciones organizations experimentan conflicto y se rompen relaciones experience conflict that break up relationships porque no escogen el camino de compasión. because they don't choose that path of compassion. Porque lo que nace de nuestra carne, el orgullo, la arrogancia, la envidia, Because what is born of our flesh, our pride, our arrogance, our envy, nos controla controls y nos us lleva a responder de esa manera and leads us to respond in a way que se rompen relaciones, that causes que relationships se to rompen break, familias, families to break, se dividen iglesias. division in the Hay church, problemas en la ciudad problems in our cities. porque la humanidad escoge un camino de la carne. Because humanity chooses the path of their flesh. ¿Cómo se vería nuestra iglesia? But what would our church look ¿Cómo like? se vería nuestro mundo? Or our world? ¿Cómo se vería tu vida? Or your own life? Si los hijos de Dios decidimos escoger el camino de compasión. If we as children of God chose the path of compassion. Saber que es algo que no solamente es bueno para el conflicto en mi vida, If we understood that it's something that's not just good for conflict in my life, pero es lo que agrada al Señor. but it's also what pleases the Lord. Esta compasión dada a nosotros This compassion that was given debe to us motivarnos a dar esa misma compasión a should otros. motivate us to give that same compassion to others. Ese amor abundante en nuestra vida This abundant love in our life debe llevarnos a reflejarlo a otros. should lead us to reflect it to someone Y else. tristemente dentro de la iglesia And sadly, within the church y las personas dentro de la iglesia and people within the church, fallamos en esto en
en el nombre de santidad. We fail at this in the name of holiness. En el nombre de santidad y ser religiosos, In the name of holiness and religiousness, somos groseros, we're nasty. somos criticones, We criticize somos people. juzgones, We judge others. hay chismes dentro de la There's iglesia, gossip in the church. hay celos, There is jealousy. hay división, There's division. hay problemas. There's problems. Yo he visto iglesias morir, I've seen churches he die. visto personas I've cristianas seen Christian people. y yo mismo lo he hecho, And I've even been que a Christian he person enfrentado el conflicto de maneras cero cristianas. who have confronted our conflict in a way that's 0% Por Christian. eso creo que firmemente And that's why I firmly believe Dios quiere enseñarnos algo en este texto. that God wants to teach us something through this text. Por eso Dios nos habla del conflicto. And that's why God talks to us about Porque conflict. vivimos en un mundo caído. Because we live in a fallen world. Vivimos en un mundo roto. We live in a broken Vivimos en world. un mundo donde hay un conflicto espiritual. We live in a world where there is spiritual conflict, Pero la iglesia but the church, podemos hacer algo al respecto we can do something about y it cambiar la narrativa tóxica que ya tenemos and change the toxic narrative we have y enfrentar el conflicto reflejando a Cristo Jesús. and face our conflict by reflecting Christ Jesus. Porque Dios nos deja en su palabra lo necesario Because God has left us in His Word para what is representar a necessary Jesús en cada área de nuestra vida. to represent Jesus in every area of our No life. nada más en las cosas espirituales, Not just in spiritual things, no nada más con mi familia de iglesia, not just with my church family, pero Dios me hace lo suficiente, me hace algo sorprendente en nuestra vida but God does something so amazing in our y lives. derrama el Espíritu en nosotros And He pours out the Spirit over que nos us lleva a confrontar el conflicto de una manera que también le puede dar honra y gloria a that Él. leads us to face our conflict in a way that also brings glory to God. Creo que Jesús en una manera en la versión David 2024 nos dice esto: I think that in Jesus, in the David 2024 version, tells us this. sean buena onda porque Jesús fue buena onda contigo. Be, yeah, right. Be good to others because Jesus was good to you. Vive una vida chida porque Jesús te enseñó lo que es chido. Live a good life because Jesus showed you what was good. ¿Por qué complicamos las enseñanzas de nuestro Salvador? Why are we complicating the lessons of our Lord? Pablo nos dice, refleja el amor y perdón que Jesús te mostró a ti. Paul is telling us, reflect the love and forgiveness that Jesus gave to you. Porque Jesús lo es contigo. Because Jesus is that way with you. Porque cuando nosotros fallamos, Because when we fail, Dios no nos recuerda nuestro pecado. God doesn't remind us of our No nos failures. dice que no servimos para He nada. doesn't tell us that we're worthless No le now. anda diciendo nuestros pecados a otros. He doesn't go around telling our sins to other people. No anda posteando en el Facebook del cielo lo pecador que soy. He's not putting it on the Facebook of heaven like, oh my gosh, she's such a sinner, boo. No nos descalifica. He doesn't disqualify us. No me ignora. He doesn't ignore us. Pero me da una oportunidad. But He gives us an Y opportunity. me perdona. He forgives us. Y me levanta. And He lifts Y us me up. conforta. And He Y comforts me dice us. que Él está conmigo. And He tells me that He's with me. Y si me deja sentir las consecuencias de mi error, And He does let me feel the consequences of my mistakes. pero en medio de eso But even in the midst of that, hay gracia y hay perdón y hay there misericordia. is grace, there is forgiveness, and there is Y mercy. Pablo dice, vístanse de amor. And Paul tells us, put on love. Porque amor es la evidencia de nuestra salvación. Because love is the evidence of our salvation. Amor es un testimonio del evangelio. Love is a testimony of the gospel. Amor refleja el carácter de Dios. Love reflects the character of God. El amor de Dios por nosotros The love of God for us y nuestro amor por otros. and our love for others. El texto dice nos une en perfecta armonía. The text tells us it binds us together in perfect harmony. Cuando falta amor en la vida de un creyente, When love is lacking in the life of a believer, cuando falta amor en la iglesia, when love is lacking at the church, es como si faltara la presencia de Dios. it's as if the presence of God wasn't here. Porque Dios no nada más ama, Because God doesn't just love, Dios es amor. God is Dios es love. la definición de amor. God is the definition of Y love. en iglesia local decimos servir es lo que somos, And at local church we say that to serve is who we porque es are. una manera de mostrar amor. Because
it's a way of showing love. No pretendemos ser los salvadores de las personas. We don't think that we're anyone's savior. No nos creemos mejor que nadie. We don't think we're better than anybody. No tenemos todos los recursos para hacerlo. We don't have the resources to do everything we wish Pero we cuando could. decimos y modelamos servir es lo que But somos, when we say that to serve is who we are and we es mean it, de una manera estoy aquí para amarte. it is a way of saying I'm here to love Porque you. el amor es lo que nos une. Because love is what joins us. ¿Quieres confrontar mejor el conflicto en tu vida? Do you want to confront conflict better in your life? Aprende a amar. Learn to love. Aprende a amar de la misma manera que Dios te amó a ti. Learn to love in the same way that Jesus loved No you. nada más veas este llamado Don't just look at this calling y te asombres ante él and be amazed y by digas it gracias a Dios por las personas que son así. and say thank God for people who are like this, Pero conviértete en una persona que es así but become someone who is like that y vístete de compasión. and clothe yourself in Vístete de compassion, bondad. in kindness, Vístete de humildad. in humility. Mi tercer punto es, para confrontar el conflicto debemos hacer todo para la gloria de Dios. And my third and final point is in order to confront our conflicts, we need to give all of the glory to God. Que nuestro punto de partida no sea nuestra autosuficiencia, Our starting point should not be our self-sufficiency, pero nuestra dependencia en Jesús. but our dependence on Jesus. Que nuestro punto de partida sea nuestra dependencia en Jesús. Our starting life should be our dependence on Haz Jesus. todo para la gloria de Dios. Do everything for the glory of La God. muerte de mi abuelo me ha llevado a reflexionar tanto en esto. My grandfather's death has led me to reflect on this so Ayer que much. celebrábamos su servicio de vida, Yesterday, as we celebrated his service, that was a fueron celebration of pastores life. que fueron pastores mientras él era pastor, And there were pastors there that had been pastoring while he was a pastor. alumnos mientras él era maestro, There were students that learned under him, miembros de su iglesia cuando él era pastor. people who were members of his church when he was a Y un pastor. común denominador de todas estas personas y su familia, también lo decimos, And a common denominator from everyone that we heard from todo lo hacía para la gloria de Dios. was that he did everything for the glory of God. Y eso me llena de orgullo primero, And that fills me with pride for him. pero realmente me motiva a saber que es posible. But it also motivates me to know that it's possible. Que vemos esas personas, esos héroes de la fe, That we see these people, these heroes of faith. vemos a personas como Pablo We see people like y Paul. decimos es que ellos son diferentes. And we say, well, they're just different. Y la realidad es que no. But the reality is they're not. Si hay alguien que es tan similar a nosotros es Pablo. If there's someone who is really, really similar to us, it's Paul. Un pecador de los top, A sinner, a top-notch sinner. pero fue encontrado por gracia. But he was found by grace. Pablo, hubo un cambio radical en su vida. There was a radical change in his life. Pasó de hacer lo que en su carne quería hacer, He went from doing what his flesh wanted to do, pasó de vivir una vida activa y profunda en el pecado, from living an active and profound life in sin, a vivir una vida activa y profunda con Dios. to living an active and profound life in Y eso God. es solamente por la gracia de Dios. And that's only possible by the grace of God. En el versículo 17 Pablo dice, In verse 17, he says this: todo lo que hagan o digan, whatever you do or say, háganlo como representantes del Señor Jesús. do it as a representative of the Lord Y Jesus, den gracias a Dios Padre por medio de Él. giving thanks through him to God the Father. Escucha esto, vestirnos de este outfit espiritual Listen well, to clothe ourselves with this spiritual no es nada outfit más para que otros vean y digan, mira qué buen cristiano es este. is not just so other people can see you and go, oh my goodness, like what a great Pero es- Christian he is. Para poder correr una carrera para nuestro Señor. But it's so that we can run a good race for the Lord. Es para poder vivir una vida representando el reino de So that we Dios. can live our lives as representatives of the kingdom of God. No se trata de ti, It's not about you. no se trata de la iglesia, It's not about the church no se even. trata de tu apellido, It's not about your last no se name. trata de nada de nosotros. It's not about anything that has to do with Se us. trata de Dios. It's about God. Confrontar el conflicto es bueno, aprender a hacerlo es bueno porque se trata de Dios. Learning to confront our conflicts is good because it's about God. Pablo dice todo lo que hagan o digan. Paul is telling us whatever you do, whatever you say. Yo he confrontado el conflicto y he dicho cosas que me arrepiento de haber dicho. I've confronted my conflicts saying things that I regret saying. Yo he confrontado el conflicto y he hecho cosas que no agradan a Dios. I've confronted my conflict doing things that do not please the Lord. Pero este texto, esta palabra, But this text and this word debe llevarnos a realmente
saber should lead us to truly know que Dios espera algo diferente de nosotros that God expects something different from y us que es posible hacerlo. and that it's possible to do it. Porque ya no dependo de mí. Because I don't depend on Ya myself no anymore. soy yo en mi carne intentando hacerlo solo. It's not me and my flesh trying to do it on my own. Ahora Dios vive en mí Now God lives in y me. por Dios viviendo en mí, And by God, ahora puedo pasar de hacer lo que yo quería a hacer y decir las cosas como un representante de Cristo Jesús. I can go from doing whatever I wanted or saying whatever I wanted to doing and saying things as a representative of the Lord Jesus. Representamos algo mucho más grande que nosotros. We represent something so much greater than Ahorita que ourselves. está la Copa América, Right now that the Copa America is on, los equipos que juegan representan algo mucho más que los jugadores maletas que juegan. every player, every team is representing so much more than just themselves as a player. Representan a toda una nación. They're representing their entire nation. México ya nos hizo quedar en ridículo. Mexico, ¿Quién pierde contra Venezuela? El- that was tough. Perdón, salió de mi corazón, lo tenía ahí. Estoy confrontando el conflicto de una manera saludable, iglesia. Sheesh. Y es chistoso porque en México tomamos el fútbol como si fuera lo que nos define, ¿no? It's amazing because in Mexico we take football, I almost said, soccer as what defines us. Y cuando vemos eso, obviamente de una manera en chiste, pero somos representantes de Jesús. And when we say this, obviously it's a joke, but in the same way, we're representatives of Jesus. Somos parte del equipo del rey. We're a part of the king's team. Representamos algo mucho más grande que yo, We're que tú, representing something so much bigger than me or you. que mi familia, que mi apellido, que mi cultura, que Or mi país. my family or my last name or my culture or my country even. Algo mucho más grande que iglesia local. Something even greater than local church. Representamos al Rey de Reyes. We are representing the King of Kings. Y podemos tomar eso con expectativa o con temor. And we can take this on with expectation or we can take it on with fear. Pero la manera en que reaccionemos a esto But the way that we react to this va a determinar el impacto que tú y yo tengamos en otros. is going to determine the impact that we have on other people. Esto tiene tanto valor And this has so much value porque la manera en la que fuimos compasivos, because the way that we've been la manera compassionate, en la que fuimos humildes, pacientes, the way that we've been patient or humble puede ser la única demostración de Jesús para alguien más. might be the only demonstration of Jesus for someone else. Muchas personas van a ver nuestra vida, A lot of people are going to look at our lives. van a ver nuestro They're carácter, going to look at our van a ver character, nuestra actitud our attitudes, y van a poder querer lo que nosotros tenemos. and they're going to maybe want what we have. O muchas personas Or a lot of people van a ver nuestra vida, are going to look at our van a ver lives, nuestra actitud, our attitudes. van a escuchar nuestras They're palabras going to hear our words, y no querer nada de lo que nosotros queremos. and they're going to want nothing to do with what we have. Y qué triste que personas no quieran saber de Dios ni de su iglesia. And what a sad thing for someone to not want to know anything about God or His church Porque un cristiano les modeló mal a Jesús. because a Christian person modeled Jesus incorrectly. Porque un cristiano fue un mal ejemplo. Because a Christian person was a bad example. No creo que exista nada más triste que eso. I don't think there's anything more sad than that. Debemos tomar esto con seriedad, amada iglesia. We should take this seriously, church. Para confrontar el conflicto, primero tenemos que trabajar en nosotros. To confront our conflicts, we first have to work on Y ourselves. que nuestra vida pase de literalmente que todo lo que hagamos y digamos, lo hagamos como representantes del Señor. So that our lives may be transformed in everything we do and everything we say, we can do it as a representative of Jesus Buscar el Christ. reino primero, que es la esencia de nuestra visión. Seeking the kingdom first is the essence of our vision as a church. Es porque queremos ser los mejores representantes de Cristo Jesús. And it's because we want to be the best representatives of Christ Es porque Jesus. entendemos que una iglesia llena de personas que buscan el reino primero van a cambiar a nuestra ciudad. It's because we understand that a church full of people who seek the kingdom first can change our city. Hacer todo para la gloria de Dios Doing everything for the glory of es poner a God Dios primero antes que cualquiera de mis placeres o de mi comodidad. is putting God first even before my own pleasures and my own comfort. Hacer todo para la gloria de Dios es dar un abrazo cuando se merecen un puño. Doing everything for the glory of God is giving someone a hug when they deserve a Es punch in ponerle the otra
face. mejilla cuando ya me cachetearon en una. It's to turn the other cheek when they already slapped me on one. Es amar a nuestros enemigos. It's loving our enemies. Es servir a otros con excelencia. It's serving others with excellence. Es vivir una vida extraordinaria. It's living an extraordinary life. Es morir a nuestro orgullo. It's dying to our pride No vivir bajo nuestras emociones. and not living under our emotions. Vivir vidas siendo inofendibles. But live our lives being unoffendable En lugar de ser reactivos. instead of being reactive. Actitud de reino An es parte atti- de nuestra cultura. A kingdom-minded attitude is a part of our culture. Es tener una actitud que está lista para soportar con paciencia. It's having an attitude that is willing and ready to persevere. Una actitud lista para amar y servir. An attitude that is ready to love and serve Y darlo todo para el reino de Dios. and to give it all for the kingdom of God. Es hacer todo para la gloria de Dios. It's to do everything for the glory of Cuando God. otros responden al conflicto en queja. When other people respond to their conflict in complaining. Cuando otros buscan su propio bien. When other people seek out their own well-being. Cuando otros buscan cómo lastimar a alguien When más. people seek out how they're going to hurt somebody else. La iglesia, The church, los hijos de Dios, the children of God, podemos responder al conflicto can respond to conflict primero buscando lo que va a glorificar a Dios. firstly seeking what's going to glorify God. Que antes de abrir mi boca, That before I open my mouth, que antes de actuar, before I act, me puedo detener I can y stop puedo decir esto que estoy a punto de decir, esto que estoy a punto de hacer, and I can say this that I'm about to do, that I'm about to say. va a traer gloria o vergüenza al nombre de Dios. Is it going to bring glory or shame to the name of Y que esa Jesus? respuesta defina tu acción o lo que vas a decir. And allow that answer to that question to define what you're going to do. Si puede pasar la banda. Y vivir de esta manera And living this way no significa que permites injusticias. doesn't mean that you allow injustices. No significa que te dejas meter el pie por todos. It doesn't mean that you are everyone's doormat. Pero sí significa But it does mean que aprendes a vivir de una vida que da honra a Dios. that you learn to live a life that gives honor to God. Poner límites también es dar honra a Dios. Placing limitations and boundaries also brings glory to God. Alejarte de personas también es darle honra a Dios. Separating from certain people also brings glory to God. Evitar la toxicidad también es darle honra a Dios. Avoiding toxicity also brings glory to Y God. sabes, yo no sé cómo respondes a esta palabra. And you know, I don't know how you respond to this. Pero mi oración es que durante esta serie, esta es la parte 1, But my prayer is that during this series, and this is just the first part, aprendamos a confrontar el conflicto de una manera bíblica. we may learn to confront our conflict in a way that's biblical. Que puedas tener relaciones saludables, We may have healthy relationships. que podamos amar a otros, We may love others, que podamos perdonar a otros, forgive others, que podamos ser compasivos, be que compassionate. podamos amar a Dios We can love y God, que podamos modelar el reino. and we can model the kingdom. Que podamos ser una iglesia con personas que no son santurrones ni religiosos, That we may be a church that doesn't have people who are holier than thou or better than anybody, pero que nos podamos vestir de compasión, de bondad, de humildad y de gentileza. but that we may be clothed in mercy and kindness and humility Sabiendo y and in reconociendo grace. que no se trata del pastor, Knowing and recognizing that it's not about the no pastor, se trata de la it's not iglesia, about the church even, no se trata de ti, it's not about you, se trata de Dios. it's about God. Se trata de cómo vamos a impactar a nuestra sociedad. It's about how we're going to impact our society. Amén. Se trata de verdaderamente ser la sal y ser la luz de la tierra. It's about truly being the salt and the light. Tal vez hoy reconoces que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar. Maybe today you recognize that there are things in your life that need to change. Hoy tal vez hay gratitud en tu vida, Maybe today there's gratitude in your life porque Dios te ha dado las herramientas para confrontar el conflicto de una manera saludable. because God has given you the tools that you need to confront the conflict in your life por eso in a estás way that's agradecido. healthy. And you're thankful for that. Tal vez hoy hay un clamor de ayuda. Maybe today you cry out to God for help. Necesitas que Dios intervenga en algo en tu vida. You need God to intervene in your life. Necesitas que Dios te cambie a ti primero. You need God to change you first. Necesitas que Dios cambie algo de una manera radical y You sobrenatural. need God to change something in your life in a way that's radical and Hoy supernatural. tal vez respondes y tal vez has fallado en confrontar el conflicto Maybe today you respond and recognize that you failed. y sabes que si lo sigues haciendo en tu carne vas a seguir rompiendo cosas. And you know that if you continue to move forward in your flesh, you're going to keep breaking stuff. Y hoy dices, Dios, yo no quiero romper, yo quiero construir. And today you say, God,
I don't want to break anything else. I want to build things up. Yo no quiero estar enfermo, yo quiero sanar. I don't want to be sick. I want to be Yo quiero healed. sanar mis relaciones. I want to heal my Quiero sanar mi relationships. familia. I want to heal my family. Yo quiero sanar mi entorno de trabajo. I want to heal in my workplace. Quiero ser un agente, un representante tuyo. I want to be an agent. I want to be a representative of you. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Why don't we stand together? Como sea que respondes en esta tarde, And however you respond this afternoon, mientras la banda canta, as we sing together, ¿por qué no te unes a la oración del salmista? why don't you join together in the prayer of the Y psalmist? le dices a Dios, examíname, oh Dios. And you say, God, examine me, Conoce mi corazón. know my heart, Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. test me and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Point out anything in me that offends Y you, guíame por el camino de la vida eterna. and guide me on the way of everlasting life. Mientras la banda canta, As we sing, cierra tus ojos, encuéntrate con tu Padre. close your eyes, encounter your Y Father, pregúntale a Dios, and ask God, ¿qué me estás diciendo a través de este mensaje? what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Cantemos, iglesia. Let us sing.